قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات کا ہماری چینل انوار ایمان میں خیر مقدم ہے. امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے کسی بھی زبان اور کسی بھی لینگویج کے الفابیٹ کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اور قرآن کریم کیونکہ عربی زبان میں ہے اور ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو گجراتی زبان میں پڑھنا صحیح ہے یا نہیں. اس سوال کا جواب اگر آپ کو چاہیے تو ہماری چینل پر اس کا ویڈیو پڑا ہوا ہے کہ قرآن کریم کو گجراتی زبان میں پڑھنا کیسا ہے. تو آپ سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وہاں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں. فتاوی رحیمیہ کے حوالے سے اس سوال کو اور اس کا جواب تفصیلی اس ویڈیو میں موجود ہے. اب میں سبق شروع کروں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کو سیکھنے کے لیے اسی طرح کسی بھی لینگویج اور زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے حروف تہجی اور اس کے الفابیٹ کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ انگریزی زبان سے واقفیت کرنا چاہتے ہیں، انگریزی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ ABCD جس کو انگریزی الفابیٹ کہا جاتا ہے اس کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اب ABCD سیکھے بغیر یہ چاہ لے کہ میں سینٹنس یعنی جملے بنانا سیکھ لوں، میں انگریزی زبان پڑھنا سیکھ لوں، انگریزی زبان بولنا سیکھ لوں، تو یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اور قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے عربی زبان کے الفابیٹ یعنی حروف تہجی جس کو کہا جاتا ہے اس کو سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے. تو آج کی ہماری قرآن کریم کے سیکھنے کے عنوان سے پہلی کلاس ہے. لیسن نمبر 1 میں ہم آج اسی کو سکھانے والے ہیں کہ عربی الفابیٹ کیا ہے، یعنی حروف تہجی کیا ہے. تو آئیے اپنی نظر کو جو ہے وائٹ بورڈ پر جمائیے. میں ایک ایک حرف کو جو ہے وائٹ بورڈ کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس کے تلفظ بھی صحیح کریے اور حرف کو سمجھنے کی کوشش کریے. آئیے سب سے پہلا حرف جو لکھا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ بورڈ میں، یہ سیدھی لکیر آپ کو نظر آ رہی ہے جس کو عربی زبان میں اس کو جو کہا جاتا ہے الف کہا جاتا ہے. میں نے ہر عربی حرف کے نیچے انگریزی میں بھی لکھ رکھا ہے اور گجراتی زبان میں بھی لکھا ہے. حالانکہ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہی عربی الفاظ ایسے ہیں جو گجراتی زبان میں اس کا ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے صرف یہ زبان کا جو ہے سہارا لیا گیا ہے تاکہ الفاظ کے سمجھنے میں آسانی رہے. تو سب سے پہلا حرف جو سیدھا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے الف. اب اس کی ادائیگی دیکھیے میرے ہونٹوں کی طرف، الف الف الف. تو آپ اس کو بار بار جو ہے پڑھیے اور اس کو صحیح کیجئے. اس کو الف کہا جاتا ہے. دوسرا حرف دیکھیے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس لیے کہ نیچے دوسری دو زبانوں کے ساتھ وہ حرف لکھا ہوا ہے. تو دیکھیے دوسرے حرف کو کیا پڑھا جائے گا؟ با. ہونٹوں کی تری والے حصے سے یہ حرف ادا ہوگا، با با، نہ سختی بلکہ نرمی سے، با. اب اس کو پہچاننے کے لیے اگلا حروف اور اس کے بعد آنے والا حروف، یہ 3 حروف جو ہے یہ صرف اس میں نقطوں سے پہچان ہوتی ہے، باقی شکل 3 حروف کی ایک یکساں ہوتی ہے. دیکھیے یہ شکل آپ کو جس طرح کا نظر آ رہا ہے، یہ شکل اس طرح ہے، یہ شکل بھی اسی طرح ہے، اگلے حرف کی شکل بھی اسی طرح ہے. اب یہ 3 حرف کو الگ کرنے کے لیے آپ کو صرف جو ہے نقطوں سے سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے اس کو نقطہ کہا جاتا ہے. اگر یہ ایک نقطہ ہو اور ایسی شکل کے نیچے آ جاوے تو اس کو با با
इसी शक्ल का तीसरा हरफ यहाँ पर है, जिसको आप देख रहे हैं। तीसरा हरफ जो है ये लिखा हुआ है ता, ता, और इस हरफ के ऊपर जो है दो नुक्ते लगे हुए हैं, ऊपर दो नुक्ते हैं। तो अगर ऐसी शक्ल का कोई हरफ आ जावे और ऊपर दो नुक्ते हो तो इसको ता कहा जाएगा। और अगला और तीसरा हरफ जो है ये तीन हरफ पर तीन नुक्तों वाला हरफ है। शक्ल वही है जो हमने बा की शक्ल पढ़ी, जो ता की शक्ल पढ़ी, इसी शक्ल का ये हरफ है, लेकिन इसमें नुक्तों की अलग नुक्ते अलग हैं। यानी ऊपर तीन नुक्ते लिखे हुए हैं। ये अगर तीन नुक्तों वाला हरफ आ जावे, ऊपर तीन नुक्ते आ जावे, तो इसको पढ़ा जाएगा सा। अब यहां देखिए, यहां मैंने जो है इंग्लिश में लिखा है SAA, उसका बनता है सा। जो गुजराती जुबान में भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सा है, सा। लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कुरान करीम के अरबी अल्फाज, अरबी अल्फाबेट ऐसे हैं जो गुजराती जुबान में इसको अदा करना मुश्किल है। गुजराती जुबान में से एक हरफ यही, एक हरफ ये भी है, इसीलिए तो कुरान करीम को गुजराती जुबान में पढ़ना सही नहीं है। देखिए यहाँ अब हमारे पास इंग्लिश में भी और इसी तरह गुजराती में सिर्फ यही एस है और स है, उसके अलावा दूसरा हरफ नहीं है। अब जबकि अरबी में यह हरफ सा अगर पढ़ा जावे तो ये गलत है। इसकी अदायगी जो है, ये जुबान जो है, इस जुबान का हिस्सा बाहर निकाला जाएगा, थोड़ा ऊपर वाले दांतों से बाहर निकाल कर यह हर्फ अदा किया जाता है। आप देखिए मेरे मुंह की तरफ, सा, 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 इस तरह यह हर्फ की अदायगी है। अब सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है, लेकिन इसको सही न समझिए, बल्कि इसकी अदायगी आप अच्छी तरह यूं समझिए, सा, सा। चलिए समझ गए होंगे। इसको ज़हन नशीन रखिए कि ये गुजराती जुबान में जो लिखा गया है सा, इस तरह यह हर्फ अदा नहीं होगा, बल्कि उसकी अदायगी अलग है। सा, इस तरह यह हर्फ अदा होगा। अब देखिए पांचवा हर्फ लिखा हुआ है, ये देखिए जीम, यह हर्फ सही है। ये जो दो जुबानों में लिखा गया है इसी तरह यह पढ़ा जाएगा। लेकिन जैसे आगे आपने देखा कि बा की शक्ल का तीन हरफ है, इसी तरह इसी शक्ल के तीन हरफ आते हैं। शक्ल इसकी देख लीजिए, ये शक्ल जो है इसी शक्ल के तीन हुरूफ हैं। अब इसमें भी नुक्तों के अलग अलग होने से हम हरफ को पहचानेंगे। अगर इस शक्ल के अंदर बीच में अगर नुक्ता आ जावे तो इसको जीम पढ़ा जाएगा, इसको जीम पढ़ेंगे। अब देखिए अगला हरफ इसी शक्ल का ये हरफ है, लेकिन ये सिर्फ शक्ल है, इसके अंदर कोई नुक्ता लिखा हुआ नहीं है, कोई नुक्ता लिखा हुआ नहीं है, तो इसको कहेंगे हा। अब यही ये भी ये एक हरफ अगले आगे जाकर एक दूसरा हा आएगा। अरबी में दो हा होती है, जबकि हमारी गुजराती जुबान में सिर्फ एक ही ह होता है। तो ये भी जो है इसको हा लिखा है, लेकिन इसकी अदायगी गले से निकालनी पड़ती है। इसका मखरज है हा, हा, तब जाके ये हरफ सही होता है। जैसे सूरह फातिहा का पहला हरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वहां यही हा है, यानी बड़ी हा है। अगर वहां पर अगर बड़ी हा निकाले बगैर अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह यानी अगर छोटी हा पढ़ लेता है तो ये इसका माना गलत हो जाता है। यानी अल्हम्दु बड़ी हा के साथ इसका माना होता है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, और अगर इसको छोटी हा के साथ पढ़ा जावे यानी अल्हम्दुलिल्लाह तो इसका माना हो जाता है तमाम कमजोरियां अल्लाह के लिए है, नऊज़ु बिल्लाह। हालांकि अल्लाह के साथ में कमजोरियां नहीं है, तो ये माना बदल जाता है। इसीलिए कुरान करीम को अरबी अल्फाज में पढ़ना और इसके मखारिज की सेहत के साथ पढ़ना जरूरी है। तो आगे ये हर्फ जब हा आएगा इस वक्त दोबारा मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो हा है इसको गले से निकाल कर पढ़ना है हा। अगला हर्फ देखिए, शक्ल वही हा जैसी है, लेकिन यहाँ नुक्ता आ गया ऊपर, ऊपर नुक्ता है तो ऊपर नुक्ता की वजह से ये हर्फ बन जाएगा खो, खो। नीचे दूसरी जुबान में लिखा हुआ है KHO और गुजराती जुबान में खो, इसको पूर्ण पढ़ना है खो, खो। चलिए समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़िए, अगला हरफ है, देखिए ये हरफ की शक्ल आप देखिए, इस शक्ल का कोई हरफ आ जावे
तो इसको क्या कहेंगे, आप समझ गए होंगे, इसलिए कि नीचे दोनों जुबान में लिखा हुआ है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़िए, सही है, दाल, क्या सही है, दाल। अब इसी शक्ल का अगला एक हरफ आता है, लेकिन इस हरफ में और इस हरफ की पहचान में, नुक्तों की पहचान में से फर्क पड़ेगा कि यहाँ इस शक्ल के ऊपर जो है नुक्ता आ गया है। अब जब नुक्ता आ जाए ये हरफ पर, तो ये नुक्ता की वजह से वो हरफ, उसका नाम बदल जाता है। देखिए ये दाल है और उसके ऊपर जब नुक्ता आ जावे तो ये हरफ बदल जाता है। इसको पढ़ेंगे जाल। जैसे अगला ऊपर, जैसे ऊपर आपने जो पढ़ा था सा, और सा की अदायगी में मैंने आपको बताया कि सा जो है, सा इसकी अदायगी के लिए जुबान का अगला हिस्सा दांतों से बाहर निकालना पड़ता है। तो इसी तरह इस हर्फ की अदायगी के लिए भी यही मसला है कि जो है जुबान को बाहर निकालनी पड़ेगी, यानी पढ़ेंगे इस तरह। आप देखिए मेरे होठों की तरफ, मेरे मुंह की तरफ, राल राल राल, तो सही है। अब यहाँ देखिए आप, जो मैंने लिखा है गुजराती जुबान में और इंग्लिश में जो लिखा है, ये लिखा है जाल, जाल। अब इसको अगर मैं लिखूं या तो जे लगा दिया जावे, या तो है जबला का ज लगा दिया जावे, लेकिन तब भी यह हरफ गुजराती अल्फाज में सही नहीं है। न ये ज के साथ सही है, न ज के साथ, न जबले के ज के साथ सही है, इसलिए कि उसकी अदायगी बिल्कुल अलग है। जुबान को बाहर निकालकर पढ़ा जाता है। आप समझ गए होंगे, इसी हुरूफ की वजह से गुजराती जुबान में कुरान करीम की तिलावत सही नहीं है। आगे बढ़िए, आगे एक और हरफ है, इसकी शक्ल देखिए, ये दाल और ये राल, और ये उसी शक्ल का है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये रा जो है ये ऊपर से सीधा होता है और नीचे से सिर्फ टेढ़ा होता है, और ये दाल और दाल होता है ये दोनों तरफ से टेढ़ा होता है, यानी ये लकीर भी इसकी टेढ़ी होती है और ये लकीर भी टेढ़ी होती है। ये इसकी पहचानने का तरीका है। और रा के अंदर जो है ये पहला ऊपर वाला हिस्सा सीधा होता है और नीचे से टेढ़ा होता है, इसको कहा जाएगा और इसको भी मुंह भर के पढ़ेंगे, तब ये हरफ सही होगा। अगला हरफ इसी शक्ल का है, जैसे दाल के ऊपर एक नुक्ता आने से वो दाल बन गया, इसी तरह रा के ऊपर भी एक नुक्ता आने से उसका दूसरा हरफ बन जाता है, यानी इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ लिखा है जा, जबले के जा के साथ लिखा है, लेकिन ये भी सही नहीं है। इसकी अदायगी भी इसी तरह है जैसे आपने ता की देखी और दाल की देखी, ये जैसे अलग है, इसी तरह इसकी अदायगी भी अलग है। यानी ये हरफ जो है दो दांतों के मिलाने से अदा होगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए मेरे मुंह की तरफ कि ये हरफ किस तरह अदा होगा। इसको पढ़ेंगे जा जा जा, इस तरह ये दो दांत मिलाकर हर्फ अदा होगा। इसलिए वही यही वजह है कि गुजराती जुबान में ये हर्फ सही नहीं होगा। अगले चलिए, अगले आप हर्फ देख रहे हैं, इसमें 3 शोशे लगे हुए हैं, 1 2 3, फिर गोल दायरे की शक्ल में है। इस हर्फ को कहा जाता है सीन। सीन, यह हर्फ भी दांतों के मिलाने से ही अदा होता है। सीन 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 सीन, इस तरह यह हर्फ अदा होगा। अब अगला हर्फ इसी शक्ल का है, लेकिन नुक्तों के बढ़ने से यह हर्फ जो कि बदल जाएगा कि इस शक्ल के अंदर ऊपर 3 नुक्ते आप देख रहे हैं, ये 3 नुक्तों की वजह से यह हर्फ बदल जाएगा। यानी इस हर्फ को कहा जाएगा शीन, इसको बड़ी शीन कहा जाता है। ये बड़ी शीन निकलेगी, जैसे कुकर में खाना पकाया जाता है और कुकर की सीटी की आवाज जैसे निकलती है, इस हर्फ में ऐसे ही आवाज निकलेगी, शीन शीन, इस तरह यह हर्फ सही होगा। अगला हर्फ एक देखिए, ये हर्फ भी है जो है, इसमें शक्ल ऊपर की इस तरह बनी हुई है कि इस शक्ल के साथ है, फिर उसका गोल दायरा है, तो इसको पढ़ा जाएगा स्वाद। इस हर्फ को भी पूर्ण पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे स्वाद स्वाद। अगला हर्फ आप देखिए, इसी शक्ल का हर्फ है, ये बस उस पर नुक्ता नहीं है। अगले हर्फ पर इस पर नुक्ता जब आ गया तो ये हर्फ बदल गया, नुक्ते के आने से हर्फ बदल जाता है। तो ये हर्फ पर जब नुक्ता आ गया तो यह हर्फ बन जाएगा ज़ाद।
اس حرف کو پڑھیں گے ضاد ضاد، اس کو پور پڑھیں گے، یہ حرف بھی پور پڑھا جائے گا صاد ضاد۔ ایک مرتبہ حرف کی ادائیگی دیکھ لیجئے، اصل یہ حرف آپ سمجھ تو جائیں گے لیکن اس کو زبان سے ادا کرنا صحیح ہے۔ جب تک آپ اسی الفابیٹ کو صحیح نہیں کریں گے، آگے جا کر جب سبق دوسرا لیسن نمبر 2 لیسن نمبر 3 جب چلے گا تو آپ کے لیے دشواری ہوگی۔ اس لیے آپ لیسن نمبر 1 کو اچھی طرح سمجھیے۔ ابھی لیسن نمبر 1 پورا نہیں ہوا ہے، اس کا پارٹ 1 ہے، اگلے ویڈیو میں اس کا پارٹ 2 آئے گا۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ کر بار بار ویڈیو کو جو ہے ریورس کر کے، بار بار ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنے الفاظ کو صحیح کرنے کی کوشش کریے۔ ایک بار میں پوری تختی کے الفاظ جتنے 15 ہیں اس کو پھر سے پڑھاتا ہوں، آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیے۔ سب سے پہلا حرف ہے الف، پڑھیے۔ دوسرا حرف با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کا جو ہے لیسن نمبر 1 پارٹ نمبر 1 کی ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اگلے ایک نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم